Morning! Good morning. Shoutout po. Oh, shoutout ka muna dyan. Shoutout po sa papa ko. I love you. Love you pa. Mag-aaral ako mabuti. Kay mama mo rin, I love you. Hindi ko siya nanonood. Okay lang, kung hindi nanonood. Batiin mo. Shout out din kay mama. I love you. Love you, ma. Wow. Outfit check! Tama guys, si Kwenta lang guys, oh. Dumong makakamukha si Commander Malik pag sa yan. Commander Malik. Kapian mo lang yung ilalim. Music! Music! I'm a ratto gentleman. Gentleman. Ayos! Boss? Meron! Ayan o. Mais yummy. Mais good. Mais yummy. Ayan. Good morning, good morning. Charot, charot! Ayun, kita mo. Nagdadrive ng motor, nagwawalis. Sana ako. Ano mga yan guys o? Nagdadrive ng motor ha, tapos nagwawalis o. Manis. So, may income yan guys. Senyora, maganda. Native 120. Yan yung asawa ni Kagawad Darwin. Ay, number 1 Kagawad guys sa ano, sa Concepcion. Isang kilo duko. Yung suha mo matamis pa rin. Wala po akong suha, madam eh. Ano lang, pongkan, mangga, tsaka lansones na native po. O pongkan naman. 35 po, 300. Ay. 6. 6 po. Tsaka ano, duko. Yun lang. Wala pong duko, madam eh. Duko, ano? Native. Sige po. Outfit check! Outfit check! Sige, idol. Shoutout mo na.
Shoutout mo na Kulot. Doon sa Manukan, bawal tayo doon eh. Wala kang pamais. Wala pong sahod. Ayan, sana naman, Meta. Hey! Hey! Hey ka muna kay King Corn. Thank you. Ang duster ko mabasa. Ang duster. Madam! Ganda ng aso guys oh. Panis. Madam! Outfit check! Outfit check! Binili ko to guys, 50 pesos lang eh. 50 pesos lang. Ay. Wow, ganda naman talaga. Di ba meron ka ng ganito? Oh, nakita ko sa'yo to. Work talaga. Binili ko to guys, 50 lang. Saan? Mura Diyan. naman. Ako sa ibang bansa kasi ito yung... Pero mo nakalag siya talaga. Hi po! Ayan, yung anak ni Kagawad guys. Magkano to? Ano po? 100, 210, 320 po. Ano talaga to eh? Opo, ayun yung... Walang tuha. Wala, mi. Kasi yung nakaraang suwa na dala ko, Pakangi. oh, yun, ang dami nga Lalaki ng buto. At Sige, pag may... Askan. Para pag may maganda na eh. Ayan, ganda ng bahay ni Boss Darwin guys. Mansion, di ba? 320 po. Dati yung bahay nila guys, dyan lang oh. Sa tabi. Maliit lang yun. Ano pa yun eh, nung una-una ko talagang tinda. Naalala ko pa yun. Maliit pa bahay nila. Ano yan, mansion na. Hindi na ma-reach. Hindi na ma-reach. Ayun eh, thank you. Salamat. Hi, Manny. Thank you. Ayan, ang duster ni King Corn, ang haba. Thank you. Para Mia. Oh. Hey, good morning. Hey. Dami tumatawa sa akin guys, naka-duster daw ako guys. Dito kasi, oh. Ganun po dito malapad. Oo, dito. Dapat sa ganggang namin. Mga ganggang. Ridwan lang ang inabot ko. No red, no right pa ako. Hindi naman nagugutuman pamilya ko. Oh, panis! Gentleman. Nice, yummy. Nice, good. Nice, yummy. Nice, good. Mais. Mais, yummy. Mais, good. Mais, yummy. Nice, good. Papap Dol.